पंजाबी के शायर है, बड़ा कमाल का शेर उसने भी लिखा, वो पंजाबी में। वो कहते मेरा काम में मेहनत करी जाना, ओदी गली विच तूड़ तुम आवना वा। ये मुझे बता रहे साहिबुर रहमान साहब भी बड़े अच्छे शायर हैं, वो सोने लिखते हैं। ये शेर भी मुझे उधर बैठे बैठे याद आ गया। वो कहता है मेरा काम में मेहनत करी जाना, ओदी गली विच तूड़ तुम आवना वा, वांग जोगियां दे मिट्टी छानना, रब कढ़ने ने जदों लाल कढ़े। लालों के निकालने से मुझे क्या, मुझे तो आने जाने से गरज है, उसके दरवाजे पे आ भी जाता हूं। मियां मोहम्मद बख्श ने तो आगे बढ़ के कलम तोड़ा, माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे, माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलना लावे या ना लावे। ये मालिक का काम है, हमें क्या गरज है? हमें तो गरज इससे है कि तेरा रास्ता है, आ रहे हैं, मेरा काम में मेहनत करी जाना, ओदी गली विच तूड़ तुम आवना, वांग जोगियां दे मिट्टी छानना, रब कढ़ने ने जदों लाल कढ़े। फिर अगला शेर भी मुझे याद आया उसका, वो कहता है, वो शेर है वैसे इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहते कासद आखना की ओनू आख देवी, कासद आखना की ओनू आख देवी, तेरे वसल दी लगन च लगे। कासद आखना की ओनू आख देवी, तेरे वसल दी लगन च लगे। जिन्ने परखने सी कुलिए मुक गए ने, हाले तीक पर वो सवाल कटे। तेरी मुलाकात के सवाल के लिए परेशान है और हमें क्या गरज है? कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें तो गरज है नौकरी देंगे जी बेशक देंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया ना, तो बुलबुल पानी का कतरा ला गया। आने कोई आसान काम अल्लाह, वो कितने दूर से मुसाफिर से परिंदा गुजरता था, आपकी हरारत से गिर जाता। ये बुलबुल कहते पानी का तिनका। तो किसी ने कहा कि क्या करती है? उसने कहा देख नहीं रहा क्या करती। कहते ये पानी का तिनका क्या करेगा? उसने कहा मुझे पता है कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बताना चाहती हूँ इब्राहिम की। क्या सुभान अल्लाह, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, इतना ही चाहिए कि इब्राहिम के लोग जरा हम उसके साथ, सुभान अल्लाह, जरा हम उसके साथ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बुढ़िया आई थी। अल्लाह, बुढ़िया आई थी। किधरे पूछा ये हम यूसुफ कैसे तुलता है? 5 मरतबा तुले हैं यूसुफ, इतना किसी की कीमत नहीं लगी। ये तफसीरे मज़हर की किताब है, उसमें हजरत ने काली सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा 13 साल की उम्र में 5 मन वजन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का 13 साल की उम्र में 5 मन वजन के बंदे थे। अल्लाह माशाअल्लाह, बंदा देखता था गिर जाता था, कश खा जाता था। इतना जवान बंदा भी खूबसूरत कभी आया जमाने में, सुभान अल्लाह। और सरकार भी खुद कहते हैं मैंने क़यामत मेराज की रात भी मैंने यूसुफ को देखा, सुभान अल्लाह। सरकार कहते हैं मैंने देखा है, नबियों के जुर्मट में भी ऐसे चमकता था जैसे सितारों के जुर्मट में चौदहवीं रात का चांद। और ये राज भी सरकार ने खोला, ये राज भी सरकार ने खोला। फरमाया आधा हुस्न यूसुफ को दिया गया, आधा हुस्न यूसुफ को मिला है। सरकार ने कहा आधा हुस्न यूसुफ को मिला है, तो आधा सारी उम्मत को, कारी कायनात को मिला है। तो एक बंदे कहते हैं कि फिर सरकार को क्या मिला है? सवाल तो पैदा होता है, सवाल पैदा होता है। तो मैंने कहा आधा भी किसने बताया ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गौर नहीं हुआ। आधे का पता किसको है? हुजूर नहीं, अभी नहीं समझेगा। आधा वो वही बता सकता है जिसको पता हो पूरा कितना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने बताया कि ये आधा है वो बता सकते हैं जिसको पता है पूरा इतना होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब मालूम हुआ कि यूसुफ के जो हुस्न की बात हुई, फरमाया आधा यूसुफ को, आधा सारी मखलूक को मालूम हुआ ये सारी खैरात उस पूरे हुस्न मुस्तफा की है, तो यूसुफ को भी मिला है। सुभान अल्लाह, बेशक। और खुद सरकार कहते हैं मेरा भाई यूसुफ है ना, वो सभी है, माशाअल्लाह।
اور میں ملی ہوں. سبھی کا مطلب ہوتا ہے گورے رنگ والا, گورے چٹے رنگ والا, جس کا چہرہ چمکتا ہو. ملی کا مطلب ہوتا ہے جس میں ملاحت ہو, جس میں چاشنی ہو. سبحان اللہ. میں ملی ہوں. ملی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے چہرے میں چاشنی ہو, دلکشی ہو. مطلب کیا ہے کہ یوسف کے چہرے پر نظر پڑے دکھتی نہیں, میرے چہرے پر نظر پڑے ہٹتی نہیں. زندہ باد. 5 مرتبہ بازار میں یوسف علیہ السلام تلے. تو پھر قیمت لگانے والا یعقوب تو نہیں تھا, نہ قیمت لگانے والی زلیخا تھی. معلوم ہوا بھئی اوروں کی نظر میں بھی یوسف کی کوئی قیمت تھی. ایک مرتبہ سونے سے تلے, 5 من سونے سے. پھر ایک مرتبہ کستوری سے تلے. اس زمانے میں بھی کستوری سونے کے بعد قیمت رکھی. ایک مرتبہ چاندی سے تلے, ایک مرتبہ ریشم سے تلے, ایک مرتبہ اس کے زمانے کا جو غلہ تھا اس سے تلے. 5 مرتبہ تلے. اور خاتون آئی سود کی اٹھی لے گیا. یہاں اتنے بڑے بڑے قیمتوں والے, بڑے بڑے مالوں کے انبار رکھنے والے یوسف کی خریداری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو کدھر آ گئی؟ وہ کہتی جانتی میں بھی ہوں, اس لیے ہوں کہ قیامت کے دن مجھے بھی سمجھ لیں یوسف کی خریدار آئی تو تھی. ہم کہاں, ہماری قسمت کہاں کہ وہ چمکدار, وہ لال, وہ ہیرا ہماری گود میں آئے. ہم تو طلب رکھتے ہیں میرا کام میں محنت کری جائے, کوئی گلی میں تم آمنا, وہاں جوگیاں دے مٹی سامنا, رب کرنے میں جدو لال چڑھے. اچھا دیکھو ذرا غور کرو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب یہ فرمایا نا, اس طالب علم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں کتنا فرق ہے؟ ایک درجہ. وہ درجہ کون سا ہے؟ یہ علماء پڑھتے پڑھاتے رہتے, ان کے ساتھ ساتھ بھی بہت اونچے ہیں, کیونکہ تو خود ان کا خادم ہے. بڑی شروحات لکھی جاتی ہے کتابوں میں. شرح کا مطلب ہوتا ہے اس کے کلمے کھول کلام کرتے, اس کا مطلب بتائیں, یہ مطلب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اپنی اپنی بساط میں وہی نہیں ہوتی. سمجھ آتی ہے؟ جی جی. کسی نے وہ کلام کر دیا شرح میں, تو وہی تو نہیں نا, اس کا کلام ہے. اس کے کلام میں خطا ہو سکتی ہے. اچھا اس میں کتنا, کون سا درجہ ہے؟ میں نے کتنی شرح پڑھی, 1 یا 2 3 4 جتنی شروعات آئی, بھئی کون سا درجہ ہے جو نہیں ملا؟ سب نے کہا وہ درجہ درجہ نبوت ہے. نبوت نہیں درجے کے میں ملے گی, اس کے بعد جتنے درجے ہیں طالب علم کی جھولی میں ڈال دیں گے. لے وہ درجہ تو میں نہیں سکتا, کسی کا مقدر نہیں, باقی سارے حاصل کچھ ہوا نہیں, پڑھا کچھ ہے نہیں. تو ابھی پڑھا نہیں تو یہ درجہ, پڑھ گیا ہو پھر احمد رضا ہو گیا ہو, پھر ابو حنیفہ ہو گیا. یہ فرمایا نا, ایک حدیث میں سنا رہا تھا, اس کے ضمن میں میں نے جمعہ کی مبارک میں نے سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اگرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے دو. اچھا کھجور کا چھوٹا ٹکڑا دینے سے دوزخ سے بچ جائے. غور کرو, اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ دوزخ پیچھے پڑی ہے بندے کی, گھات لگائے بیٹھے. جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں اس سے مراد یہ دوزخ ہے. کہ دوزخ گھات میں, جیسے شکاری شکار کی تلاش میں بیٹھا نا, جال پھینکا ہوا ہے یا کوئی جگہ بنا رکھی, جیسے ہی پاؤں آپ پکڑ لے اس, ایسے دوزخ ہے آپ کے پیچھے. تو بچنے کے لیے کیا فرمایا سرکار؟ بچا, بہانہ کر, محنت کر, کوشش کر, بچ جا دوزخ سے. اگرچہ چھوٹی سی چھوٹی بات کیا گئی, کھجور. اچھا کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دینے سے اللہ دوزخ سے بچا لے گا. یہ دوزخ سے بچا لے گا کھجور کا ٹکڑا دینے سے.
تو یہ کھجور کا تحفہ اپنی اماں کو لے جاؤ آدھا تعلیم لے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسلام صاحب آئے ہیں یہ گلاسگو سے چلے ہیں امی کے لیے آدھی کھجور پکڑ کے لے آئے. ماں سے پیارا تو کوئی نہیں ہوتا. یہ آئی بات بے شک. چلو ماں تو بہت بہتر مہربان ہے یہ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں پیروں کی مذمت بھی بہت ہوتی ہے مرمت بھی بہت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کرتے وہ ہیں جنہوں نے سچا پیر دیکھا ہے. یہ آئی بات. سچے پیر کی ایک گھڑی دیکھی ہے نا میں وہ بات نہیں کرتا. پیر صاحب کے پاس لے جاؤ نا آدھا ٹکڑا کھجور کا آیا وہ بڑی دور سے لایا لیتا ہے قبول کرتا ہے. دوست کے پاس لے بھائی کے پاس لے جاؤ پیارا بڑا آدھا تو اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابے کو دے آنا جا کے ابا جان یہ کھجور کا ٹکڑا ہے لے لو آدھا تھا. وہ تو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں. تو کہاں ابا کہاں اماں کہاں پیر کہاں استاد کہاں اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی شان میں فرمایا ان اللہ شاکر علیم. ماشاء اللہ بے شک. بڑے بڑے مولانا بیٹھے ہو رہا شاکر کا معنی نکالو نا. ان اللہ شاکر علیم. اللہ تبارک و تعالی علیم ہے شاکر ہے. شاکر کا مطلب شکر کرنے والا. تو اللہ شکر کرتا ہے. بولو یار کیوں گھبراتے ہیں. شکر اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا نا. ذرا غور کرو نا اللہ نہیں شکر کر. شکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کس کو کہتے ہیں. کسی نے کوئی احسان کیا نا اس کے بدلے میں کوئی اچھا جملہ بولا اس کے بدلے میں اس کی تعریف کر دی. شکریہ کے بدلے میں کچھ کہہ دیا کسی احسان کے بدلے میں کچھ کہہ دیا نعمت کے بدلے میں کچھ کہہ دیا یہ شکریہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہ بھی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہے جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. یہ دیکھیے اب یہ شاکر اس میں فاعل ہے. فعل کیا ہے شکر. جیسے قتل ہوتا ہے فعل ہے قاتل اس کا فاعل. تو شکر کرنے والا یہاں شاکر. یہ ہم سوچا کہ معنی سمجھنے کے لیے کچھ غور کرنا پڑے گا بھئی اللہ کے لیے کیا معنی کریں. دیکھو ایک معنی ہوتا ہے بدایت ایک معنی ہوتا ہے نہایت کا جو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. وہ بدایت کا ابتدا کا معنی نہیں کرتے نہایت کا معنی کرتا ہے. کیا معنی ہوا یہاں پر بدایت کا معنی شکر کا جائز نہیں اس کے اوپر جو پھل لگے گا وہ معنی کیا اللہ تمہارے اعمال کا قدردان ہے. نہیں اور نہیں اللہ تمہارے اعمال کا قدردان ہے. کتنا قدردان ہے ساری عمر رنڈی کا پیشہ کروایا توافہ بن کے زندگی بسر کی ناپاک رہی اور کسی دن پسیج گیا دل کتے کے بچوں کو پیاس کی وجہ سے جان طلب ہوتے دیکھ کر پانی کے چند قطرے پلا دیے. رب نے قدر یوں کی اور میں گناہ بھی معاف ہے جنت کا دور. تمہارے اعمال کا قدردان ہے. آدھی کھجور لائے ہو الحمدللہ آدھی کھجور لائے ہو. سنو حدیث میں فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مولا مجھے میزان تو دکھا. میزان سکیل ترازو ترکڑی آگے بچے گا بھی برابر میں سمجھ آگے سبحان اللہ. اندر ہی بڑا ہوا پتہ ہی نہیں میں لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ ترازو ہے کہتے مولا دکھا مجھے. داؤد علیہ السلام بڑی شان ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی حسن میں جان ہے ایسے آواز میں پھر داؤد کا ثانی. سبحان اللہ سبحان. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے صاحب کتاب ہے زبور ملی رسول ہے وقت کے بادشاہ ہے بیٹا سلیمان ہے اور باپ اور بیٹا دونوں مثالی ہیں. ان کی جب تعریف کی تو اللہ نے کیا کہا فرمایا فَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں تک لے جاؤں میں آپ کو ساری رات چلتے رہے خدا کی قسم. فرمایا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم دیا علم سے فضیلت دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو بھی علم سے فضیلت دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا نبی ہیں رسول ہیں بادشاہ وقت ہے کوئی مثال ہی نہیں ملتی. فرمایا آتَيْنَا دَاوُودَ
माशाल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम के जब पढ़ते थे ना ज़बूर, हवा रुक जाती, पानी पे खड़े होकर पढ़ते थे ना, चलता पानी रुक जाता। अल्लाहु अकबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज किसी परिंदे के कान में पड़ जाती, जान दे जाता। दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे तो तस्बीह पढ़ने के लिए पहाड़ भी चलता। दाऊद अलैहिस्सलाम का शान। और जन्नत में भी अल्लाह दाऊद को पेश करेगा। लाओ, ये हदीस में फरमाया गया, जब अल्लाह जन्नत में नगमे सुनाएगा ना, जन्नती नगमे, तो फिर सबसे ऊंचा नगमा जिसका शुमार होगा वो हूर है। एक जन्नत की हूर लाएंगे, इसको कहो पढ़े, वो पढ़ के जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐसी आवाज सुनी किसी ने? कहेंगे ऐसी आवाज का तसव्वुर ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा इससे बेहतर भी एक आवाज हमारे कारखाने कुदरत में। किसकी आवाज है? लोग हैरान होंगे। जन्नती सारे जन्नत का माहौल है, सोने की कुर्सियों पे होंगे, जन्नत की जमीन होगी। अब जो दरख्त है वो भी गूंज जाएंगे, वहां वो भी झूम पड़ेंगे। ये गूंज पड़ के गई है, लोगों का होश बेगाना, उनके जो हवास हैं उससे बेगाने हुए। लोग सोचिए इससे बेहतर किसकी आवाज है? रब फरमाएगा जरा दाऊद को आवाज दो। दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे तो फरमाया कुर्सियां क्या, जन्नत के जो फर्श, जन्नत के जो दरख्त हैं वो क्या, बंदे क्या, खुद जन्नत की जमीन भी मदद कर जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम का पढ़ना, जब पढ़ के वो फारग होंगे ना, फिर सुनो जी, फिर रब फरमाएगा इससे भी बेहतर एक आवाज। लोग सोचेंगे इससे कैसी बेहतर आवाज हो सकती, कौन है जो पढ़े? रब फरमाएगा सबको पीछे करो, मेरे मुस्तफा के लिए मिंबर बैठा, फिर मिंबर पीछे, फिर सरकार से रब कहेगा आप पढ़ो, फिर मुस्तफा क्या पढ़ेंगे? फरमाया सरकार फिर सूरह तौबा फरमा रहे थे, ये सरकार वहां पे पढ़ेंगे मा अनज़लना अलैकल कुरआन। साहिब कुरान खुद नबी बैठे, 1,24,000 नबियों का मजमा लगा, खुदा खुद मीर मजलिस के अंदर मोहम्मद उस वक्त ये तो सूरत तौहा मुकम्मल करेंगे ना, रब फरमाएगा और सुनाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करेंगे। अब क्या? वरना पहले तौहा सुनाई है, अब यासीन सुनाओ। नज़्म सरकार फिर दोनों सूरतें सुनाएंगे, और जब पढ़ के फारिग होंगे फिर रब पूछे इस जैसी कोई आवाज सुनी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे कहेंगे ऐसी आवाज का तसव्वुर ही नहीं हो सकता, फिर रब कहते हैं इससे भी बेहतर एक आवाज। अब कौन सी हो सकती है? इससे बेहतर आवाज किसकी? दाऊद भी जा चुके, सरकार भी पढ़ गए, अब किसकी आवाज बेहतर होगी? रब फरमाएगा अब सब पीछे हटो, हम सब पढ़ेंगे। अपना कुरान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बात बहुत ही लंबी हो गई और गुफ्तगू अभी उधर की उधर ही। सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला मुझे मैदान तो दिखाना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये मेराज है, नबियों को मेराज होगी ना, ये मेराज का मतलब होता है अल्लाह के कुर्ब का एक मकाम है। कितना समझ, हर नबी को उसके हस्बे हाल है, जो नबी है ना हर किसी को दिया है, लेकिन उसकी शान के मुताबिक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, यहाँ तक के जो ऐसे अफराद हैं जो नबी नहीं है उनको भी जी जी उनके हस्बे हाल, उनके हस्बे हाल। ईमान वालों के लिए जुमला बोलते हैं अस्सलातु, ये वैसे ही बोलते हैं, कोई है इसमें? मेराज भी किसी मौलवी से सुनना चाहिए। ये गाने वाले क्या मेराज सुनाएंगे? अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज है। यह मालूम होगा कि नमाज में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नमाज से बाहर नहीं होती। नमाज में जाता है फिर रब के कुर्ब का वो दर्जा मिलता है। हर किसी को उसके हस्बे हाल, लेकिन सरकार को मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने शेरों में परोया कि मिर्जा गालिब ने एक शेर लिखा,
کمال کا قلم تو وہ کہتے ہر کسب قدر خیش بجائے رسید آس. مجھے سیف الرحمان صاحب کہتے جاؤ شیر پڑھنے پہ آتے ہیں تو بہت ہی پڑھ جاتے ہیں, مجھے کہاں یہ آتے ہیں مشکو کو بردہ کھا لو گا. دیکھو کیا معراج اس نے میں ہر کس بقدر خیش بجائے رسید آس. ہاں جا کے جائے نہیں تو ہاں جا رسید آئی. ابھی آپ کو جو فارسی آتی ہے نا کیا کرنا ہر کس بقدر خیش بجائے رسید آس. سرکار سب کو معراج ہوئے, ہر کسی کو وہ مقام ملا جو اس کی شان کے لائق تھا, اور جس جگہ پر گیا وہ جگہ تھی. آ جا کے جائے نیس تو آ جا رسید آئی. تجھے وہاں پہ لے جایا گیا جس کو جگہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. ہر کوئی اپنے مقام پر گیا تھا. یا رسول اللہ, یا زندہ باد. اچھا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا مولا مجھے دکھا میزان. میزان دیکھی اللہ نے پردے اٹھا دیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہوش کھان لی وشی تاریخ. بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو کہتے مولا بھرے گا کون؟ صاحب نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایک پلڑا 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بنا ہے. ایک پلڑا میزان کا ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر چھلا پھینکا ہوا ہو. 7 آسمان 7 زمینیں پلڑے میں رکھ دو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے صحرا میں چھلا پھینکا ہو. بڑھے گا کون؟ رب نے فرمایا داؤد نہ گھبرا, جب ہم کسی پہ راضی ہو گئے آدھی کھجور صدقہ کرے رکھ دیں گے میدان سے. اللہ تمہارے امان ایسے قدر کرتے آدھی کھجور لے آئے میدان پر. آگے فرمایا جو آدھی کھجور بھی نہ پائے قدر دیکھو جی آدھی نہیں ملی یہ بھی کوئی ہے. فمن لم یجد کھجور بھی نہیں پائی, سواری کیا آدھی بھی نہیں, آدھی سے بھی آدھی نہیں پائی تو کیا کرے گی؟ اس سے بھی دوزخ سے بچنے کا سامان ہے. فرمایا فبکلمۃ طیبۃ, کوئی اچھا جملہ بول دے رب سے بھی دوزخ کی آگ سے بچا. علماء کی یہ شان ہے, دین کے خدام کی یہ شان ہے. دن رات فبکلمۃ, کبھی قرآن ہے, کبھی حدیث ہے, کبھی فقہ ہے, اسلام کی باتیں ہیں, اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی. گفتگو جہاں سے چلی تھی ابھی ادھر ہی یار زندہ صحبت باقی. مضمون میں نے رکھا تھا لیکن وہ رہ گیا, پھر کبھی آئیں گے اسی سے چھیڑیں گے کیونکہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا. آپ کو ذرا عادت زیادہ جاگنے کی ہے نہیں. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے آپ لوگوں کے لیے سے معافی کا طلبگار ہوں. ڈاکٹر صاحب کا, استخار صاحب کا بہت شکریہ ہے, عباس صاحب کا شکریہ ہے, سفیان صاحب کا شکریہ جنہوں نے طلب کیا, آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. سید وقار حیدر شاہ صاحب ہمارے سلسلے کے بہت پیارے ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. پورے اس علاقے کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفون ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.